नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। एक दुखद घटना घटी है। एक डेंजरस बाइक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो जानकारी अभी तक आ रही है कि इस्लामपुर बाईपास के ऊपर जो है बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हुई है तथा एक युवक जो है बैडली इंजर्ड हुए हैं और आशंकाजनक अवस्था में इस वक्त इस्लामपुर जो महकुमा अस्पताल है, इस अवस्था में ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन चल रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे, कुछ देर पहले ही जो इस्लामपुर बाईपास के ऊपर एक दुखद घटना घटी है, बाइक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो इस्लामपुर कॉलेज के दो छात्र सवार होकर इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम देने के बाद अपने घर दासपारा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जो है वह बाइक जो है दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें एक युवक की जो है घटनास्थल पर ही जो है मृत्यु हुई है तथा एक युवक जो है इस वक्त चिकित्साधीन अवस्था में है। ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन चल रहा है। आपको बताना चाहेंगे, आकाश जमादार उम्र जो है 22 साल है, दासपारा का रहने वाला यह युवक है तथा इस्लामपुर कॉलेज में 3rd ईयर में पढ़ाई करता है। इनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो हॉस्पिटल के सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि आकाश जमादार, जिसका उम्र 22 साल है, घर जो है दासपारा में है, इसकी जो है सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है, जो कि इस्लामपुर कॉलेज का 3rd ईयर का छात्र था और इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम देने के बाद अपने घर दासपारा की ओर जा रहा था। उसी वक्त इस्लामपुर बाईपास के ऊपर जो है सड़क दुर्घटना में इस आकाश जमादार की मृत्यु हुई है तथा इनके साथ बाइक पे और एक छात्र कह सकते हैं युवक मौजूद था, जिसका नाम बापी दास है। उसका भी उम्र जो है 22 साल बताया जा रहा है तथा उसका भी घर जो है दासपारा है तथा दोनों जो है बाइक पे सवार होकर जा रहे थे। बापी दास का इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। जो अस्पताल सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि इसकी अवस्था भी बहुत क्रिटिकल है, आशंकाजनक अवस्था है तथा ऑपरेशन चल रहा है। आप सभी को बताना चाहेंगे, बड़ी सड़क दुर्घटना जिसमें एक युवक की इस्लामपुर कॉलेज के यह छात्र हैं, जैसा इस्लामपुर कॉलेज के सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है। इस्लामपुर कॉलेज के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तथा इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम देने के बाद दोनों छात्र जो है इस्लामपुर बाईपास के रास्ते से अपने घर दासपारा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जो है बाइक दुर्घटनाग्रस्त होती है तथा घटनास्थल पर ही जो है आकाश जमादार, जिसका उम्र 22 साल है, इस्लामपुर कॉलेज 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, दासपारा के निवासी हैं, दासपारा में घर है, इसकी जो है घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है तथा इनके साथ और एक छात्र बापी दास, जिसका उम्र भी जो है 22 साल है, घर जो है दासपारा में है, इस्लामपुर कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र हैं। इसकी भी जो है आशंकाजनक अवस्था में इस वक्त चिकित्सा चल रही है। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त जो है चिकित्सा चल रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं धीरे धीरे इस्लामपुर कॉलेज के छात्र जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आ रहे हैं तथा उसके आत्मीय परिजन को खबर दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, बापी दास जो है उसका इस वक्त जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है तथा क्रिटिकल अवस्था जैसा इस अस्पताल के सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है। यहाँ पर इस्लामपुर कॉलेज के खुद छात्र हैं, उनसे हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह घटना घटी है, क्या घटी है। কি ঘটনা ঘটেছে তোমরা যদি একটু জানাও আমাদের। বলছিলাম যে ওদের আজকে এক্সাম ছিল, তো এক্সাম শেষ হওয়ার পর ওরা বাইপাস দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। তো বাইপাস দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পরই আমার খবর আসলো যে বাইপাসে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো তৎক্ষণাৎ আমরা নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে একজনকে তো ওটিতে নিয়ে গেছিলো, ওটি থেকে নিয়ে বাপি দাসকে আবার শিলিগুড়ি রেফার করলো। আর আকাশ জামাদার যে আছে ওই ভাইটার ডেথ হয়ে গেছে। এরা কোন ক্লাসের ছাত্র ছিল? এরা ইসলামপুর কলেজের 3rd ইয়ারের ছাত্র ছিল, 5th সেমিস্টার এক্সাম দিচ্ছিল, দিয়ে আজকে বাড়ি যাচ্ছিল। কোন সেকশনে ছিল? আর্টস, কমার্স, সায়েন্স কিসে ছিল? আর্টসে ছিল, পাস করছে এগুলো। আচ্ছা, এই যে আকাশ জমাদারের মৃত্যু হয়েছে, তার কি ইসলামপুর হাসপাতালে আনার পরে মৃত্যু হয়েছে না স্পটে মৃত্যু হয়েছে? আনার পরে ইসলামপুর হসপিটালে আনার পরে মৃত্যু হয়েছে। বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে, বাড়ির লোক আসতেছে। তারা তো আজকে এক্সাম কটার দিকে শেষ হয়েছে এবং বাইপাস রাস্তা দিয়ে কি তারা বাড়ি যাচ্ছিল? হ্যাঁ, বাইপাস দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল, 3টা সাড়ে 3টার দিকে মনে হয় এক্সাম শেষ হয়েছে, তারপর বাড়ি যাচ্ছিল। কি করে ঘটনা ঘটেছে? দুজন কি একই বাইকে ছিল? না, হ্যাঁ, দুজন একই বাইকে ছিল। শুনলাম যেটা যে ট্র্যাক্টরের সাথে ধাক্কা লেগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ট্র্যাক্টর না ট্রাক? ট্র্যাক্টর, আমি শুনলাম যে ট্র্যাক্টরের সঙ্গে ঘটনা। বাইকটাই কোথায় কি আছে কিছু জানা গেছে? না, বাইকের ব্যাপারে তো এখন জানি না। শুনলাম যে বাইকটা নাকি থানায় আছে, যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে বাইকে। বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া? হ্যাঁ, খবর দেওয়া হয়েছে, বাড়ির লোক আসতেছে। আমার নাম বাবি।
जैसा कि कॉलेज के जो छात्र हैं बाबी से हम लोग बात कर रहे थे, जो जानकारी आ रही है कि दोनों छात्र जो हैं इस्लामपुर कॉलेज के हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। जैसा कॉलेज सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि आर्ट्स के छात्र हैं तथा दोनों ही छात्र जो है इस्लामपुर कॉलेज में जो है थर्ड ईयर में पढ़ाई करते हैं। आज 3 से 3:30 बजे करीब एग्जाम खत्म करने के बाद इस्लामपुर कॉलेज से बाईपास के रास्ते से होकर जो वह अपने घर दासपारा जा रहे थे, उसी वक्त जो स्थानीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है तथा कॉलेज सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि एक ट्रैक्टर के साथ इनका संघर्ष होता है तथा दोनों को जो है आशंकाजनक अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया जाता है तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाने के बाद आकाश जमादार जो है, जिसका उम्र 22 साल है, घर दासपारा है, उसको चिकित्सक मृत घोषित करते हैं तथा इस वक्त जो है बापी दास का जो है ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में है तथा इसका भी उम्र जो है 22 साल है तथा दासपारा के यह भी छात्र हैं। और जैसा कॉलेज सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि इस बापी दास को नॉर्थ बंगाल मेडिकल जो है कॉलेज जो है रेफर कर दिया गया है बेटर ट्रीटमेंट के लिए। इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है रेफर कर दिया गया है। जैसा कॉलेज सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बापी दास तथा आकाश जमादार दोनों ही परिवार के लोगों को खबर दी गई है तथा परिवार के लोग आने के बाद ही जो है बापी दास को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज लिया जाएगा। एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे एक दुखद दुर्घटना घटी है, एक बाइक एक्सीडेंट हुआ है इस्लामपुर बाईपास के ऊपर। आप सभी को बताना चाहेंगे कुछ देर पहले ही जो है इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम खत्म करने के बाद 3:30 से 4 बजे करीब इस्लामपुर कॉलेज के 2 छात्र, थर्ड ईयर के छात्र, थर्ड ईयर आर्ट्स के छात्र आकाश जमादार तथा बापी दास एक ही बाइक पे सवार होकर अपने घर दासपारा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जो है अचानक से एक ट्रैक्टर के साथ संघर्ष होता है जिसमें आकाश जमादार की जो है मृत्यु हुई है, ऐसे ही जानकारी आ रही है। आकाश जमादार इस्लामपुर कॉलेज थर्ड ईयर के स्टूडेंट, उम्र जो है 22 साल है, घर जो है दासपारा है। आकाश जमादार की मृत्यु हो चुकी है तथा बापी दास जिसका उम्र 22 साल है, इस्लामपुर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, दासपारा में घर है, उनका भी जो है इस वक्त चिकित्सा चल रहा है। अस्पताल के सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, इनकी स्थिति भी जो है आशंकाजनक है तथा क्रिटिकल है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है तथा बेटर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जो इस्लामपुर कॉलेज के सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बेटर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज बापी दास को रेफर कर दिया गया है तथा इस घटना को केंद्रित करते हुए परिवार के लोगों को जो है खबर दी गई है तथा इस्लामपुर कॉलेज के जो छात्र हैं धीरे धीरे जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के सामने इस वक्त आ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे एक दुखद दुर्घटना घटी है इस्लामपुर बाईपास के ऊपर, जिसमें एक छात्र की, एक युवक की जो है मृत्यु हुई है जिसका नाम आकाश जमादार है, घर जो है दासपारा में है, उम्र जो है 22 साल है तथा दूसरा जो युवक है उसका नाम बापी दास है, उम्र जो है 22 साल है, घर जो है दासपारा है। दोनों ही छात्र इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम खत्म करने के बाद इस्लामपुर से अपने घर दासपारा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त अचानक से इस्लामपुर बाईपास के ऊपर एक ट्रैक्टर के साथ इस बाइक का संघर्ष होता है तथा घटनास्थल पर से ही जो है स्थानीय निवासी जो है दोनों को जो है आशंकाजनक अवस्था में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाते हैं तथा आकाश जमादार जिसका उम्र 22 साल है, दासपारा घर है, इसको चिकित्सक मृत घोषित करते हैं तथा बापी दास का इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। बेटर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है तथा परिवार के लोगों को जानकारी दी गई है। इस्लामपुर कॉलेज के जो छात्र हैं उनके अनुसार जो तथ्य निकल के आ रहा है कि दोनों ही जो छात्र हैं उनके परिवार के लोगों को खबर दी गई है और जल्द से जल्द जो है दोनों ही परिवार के लोग जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आने वाले हैं। आप सभी को मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो भी मौजूद है हम लोगों के पास, उनके पास क्या अपडेट है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दीप्तो, কোথায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা? হ্যাঁ, বাইপাস।
আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তের সব থেকে বড় ঘটনা, দুর্ঘটনা এই মুহূর্তে ইসলামপুর হাসপাতাল যে রয়েছে, এই ইসলামপুর হাসপাতালে কিন্তু বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনার খবর রয়েছে। যেমনই কিন্তু রাজদা আমরা কিন্তু জানতে পারছি, বলছিলাম রাজদা, যেমনটা আমরা জানতে পারছি যে দুজন ইসলামপুর কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্র আর্টস নিয়ে তারা পড়াশোনা করে। ইসলামপুর কলেজে আজকে ঠিক 3:30 থেকে 4টার মধ্যে এক্সাম শেষ হওয়ার পর তারা ইসলামপুর বাইপাস যে রয়েছে সেই রাস্তা দিয়ে ইসলামপুর থেকে দাসপাড়া বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করে একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, এমনটাই কিন্তু কলেজ সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, কলেজের যে ছাত্ররা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। এবং ঘটনাস্থলেই দুজনে আহত অবস্থায় থাকেন। তারপরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের তুলে নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আসেন এবং আকাশ জামাদার যিনি রয়েছেন, যার বয়স 22 বছর, বাড়ি দাসপাড়া, তাকে কিন্তু চিকিৎসক মৃত ঘোষিত করেন। এবং এই মুহূর্তে আমরা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ভিতরে গিয়েছিলাম। আর একটি যে ছাত্র রয়েছে বাপি দাস, যার বাড়ি দাসপাড়ায়, তারও বয়স হচ্ছে 22 বছর এবং তিনিও হচ্ছে ইসলামপুর কলেজের থার্ড ইয়ারের ছাত্র। ওনার কিন্তু এই মুহূর্তে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ভিতরে চিকিৎসা চলছে, অপারেশন থিয়েটারে এখনও অপারেশন চলছে। এবং বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য, যেমনটা হসপিটাল সূত্রের মাধ্যমে এবং ইসলামপুর কলেজ সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি যে বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য ইতিমধ্যেই নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে। পরিবারের যে লোকজন রয়েছে, দুজনেরই যে ছাত্র ছিলেন বাপি দাস এবং আকাশ জামাদার, দুজনেরই পরিবারকে কিন্তু খবর দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ইসলামপুর কলেজের বেশ কয়েকটি ছাত্র কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে এসেছেন এবং এই যে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছেন সেটা নিয়ে তারা প্রত্যেকে কিন্তু দুঃখিত এবং শোকের একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। একদমই একদমই, যেমনটা কিন্তু আমরা আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি যেমন রয়েছে, যেমনটা আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করলো, বাইপাসে, সেই বাইপাসেই কিন্তু দুজন ছাত্র আজ ইসলামপুর কলেজে পরীক্ষা দিতে আসে এবং পরীক্ষা শেষে তারা যে বাড়ি রয়েছে দাসপাড়া এলাকায়, সেখানে যাবার পথেই কিন্তু একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে একজন, যার নাম আকাশ জমাদার, তিনি কিন্তু ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং একজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তাকে এখানে চিকিৎসা দেওয়া হলেও তাকে উন্নততর চিকিৎসা দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে তাকে কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্থানান্তরিত করে দেয়, এমনটাই কিন্তু আমরা জানতে পারছি। এই মুহূর্তের সবথেকে বড় ঘটনা, ইসলামপুর কলেজ যে রয়েছে সেখানে পরীক্ষা দিতে এসে আহত এবং একজন মৃত অবস্থায় যিনি আহত হয়েছেন তাকে কিন্তু নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা স্থানান্তরিত করে দেয় এবং মৃত যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রয়েছে। তাদের দুই ছাত্রর পরিবারকেই কিন্তু খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এলে আমরা আরও বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে সেই তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। তার আগে আপনাদেরকে পুরো বিষয়টা জানিয়ে রাখি, ইসলামপুর কলেজে আকাশ জমাদার এবং বাপি দাস নামক দুই ছাত্র ইসলামপুর কলেজে পরীক্ষা দিতে আসে। পরীক্ষা শেষ হলে দাসপাড়া বাইপাস হয়ে তারা দাসপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে বাইপাসেই গিয়ে তাদের একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তারা দুজনই বাইকে ছিল। একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং আরেকজন রয়েছে, তাকে কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা যতটা সম্ভব তাকে চিকিৎসা দেওয়ার পরে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে কিন্তু তাকে স্থানান্তরিত করে দেয়, এমনটাই কিন্তু আমরা জানতে পারছি। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি রয়েছে, তিনি আপনাদেরকে আরো বিস্তারিত কিছু জানানোর চেষ্টা করবে। কোনো একদমই দীপ্ত, आकाश जमादार जो है जिसकी मृत्यु हुई है, आकाश जमादार जो है जिसकी मृत्यु हुई है, वह जो है उनके जो है सिर में चोट लगी थी, ऐसी ही जो है कॉलेज सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है। तथा बापी दास जिसका अभी भी चिकित्सा चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर में है, जो जानकारी मिल रही है कि पैर जो है एक टूट चुका है तथा उनके भी जो है सर में चोट लगी है तथा क्रिटिकल, बापी दास भी जो है क्रिटिकल अवस्था में है, आशंकाजनक अवस्था में है, ऐसे ही अस्पताल सूत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है। इस विषय के साथ साथ और एक सड़क दुर्घटना की खबर हम लोगों के पास आ रही है। साथ ही साथ एक बाइकर्स टीम जो कि मालदा और बारसोई इलाके के कुछ युवक हैं, वह भी इस इलाके से जा रहे थे, वह भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उनका अपडेट भी जो है अवश्य हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको फिर से एक बार बता दें, इस्लामपुर बाईपास के ऊपर एक बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें
जो है सड़क हादसे में जो है दो इस्लामपुर कॉलेज के छात्र, थर्ड ईयर के छात्र बापी दास तथा आकाश जमादार, दोनों जो है इस्लामपुर कॉलेज में एग्जाम खत्म करने के बाद अपने घर इस्लामपुर बाईपास से होकर दासपारा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त जो है अचानक से एक ट्रैक्टर के साथ इनके बाइक का संघर्ष होता है तथा दोनों को आशंकाजनक अवस्था में स्थानीय युवक इस्लामपुर कॉलेज लाते हैं तथा माफ कीजिएगा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाते हैं तथा महकुमा अस्पताल में लाने के बाद चिकित्सक जो है आकाश जमादार को जो है मृत घोषित करते हैं, जिसका उम्र 22 साल है। घर जो है दासपारा में है और इस्लामपुर कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र हैं तथा और एक छात्र बापी दास जिसका उम्र 22 साल है, घर जो है दासपारा में है। उनका इस वक्त चिकित्सा चल रहा है, इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है तथा नॉर्थ बंगाल मेडिकल रेफर कर दिया गया है। कॉलेज सूत्रों के माध्यम से तथा अस्पताल सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि इस्लामपुर महकुमा अस्पताल से बापी दास को नॉर्थ बंगाल मेडिकल रेफर किया गया है बेटर ट्रीटमेंट के लिए। इस विषय को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा अवश्य जो है सबसे पहले और सबसे तेज आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि एक नहीं बल्कि एकाधिक एक्सीडेंट की खबर इस वक्त आ रही है। बाईपास के ऊपर और एक एक्सीडेंट हुआ है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक बाइकर्स की भी टीम है जो कि मालदा बारसो इलाके से गुजर रही थी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उस विषय को लेकर भी जो है हम लोग अवश्य आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर वह यह कि दासपारा के दो युवक का जो है बाइक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें आकाश जमादार जिसका उम्र 22 साल है, दासपारा इलाके में घर है, उसकी मृत्यु हुई है तथा बापी दास जिसका उम्र 22 साल है, दासपारा घर है। थर्ड ईयर के दोनों छात्र हैं, इस्लामपुर कॉलेज के एग्जाम खत्म करके घर जा रहे थे। उनको जो है इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में इस वक्त जो है चिकित्सा चल रहा है तथा बेटर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल रेफर किया गया है। देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इस्लामपुर कॉलेज के जो छात्र हैं, बाकी वह छात्र भी जो है धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे दासपारा में भी जो है इनके आत्मीय परिजन को खबर दी गई है तथा दासपारा से भी जो है रवाना हुए हैं। जबरदस्त রাজ মর্মান্তিক একটি পথ দুর্ঘটনা যেখানে দুই যুবকের মধ্যে একজন এর মৃত্যু ঘটেছে। এই বিষয়ে আমার সহপ্রতিনিধি সৌমিক আছেন যে বিস্তারিত তথ্য আরও দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমার সহপ্রতিনিধি সৌমিক যার সঙ্গে শেষ, কারণ তার বন্ধু মহলের মধ্যে সেই পরে আমরা সৌমিককে একটু জানার চেষ্টা করব। আকাশ যে বন্ধু, সত্যি মর্মান্তিক ঘটনা, এই মুহূর্তে তোমার কাছে কি তথ্য রয়েছে সৌমিক একটু যদি আমার একটু জানানোর চেষ্টা করো। ওর আজকে পরীক্ষা ছিল, ইসলামপুর কলেজে পড়ে, আমাদের সাথেই পড়ে থার্ড ইয়ারে। আমার সাথে 3:30টার দিকেই দেখা হয়েছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। আচ্ছা, আমার সাথে কথাও হলো। ওর সাথে বাপি নামে যে ছেলেটা, ওকে আমি চিনি না তেমন ভালো করে, ও দাসপাড়ায় বাড়ি। ও বললো, আমি বললাম কখন যাবি বাড়িতে, বলে একটু পরে চলে যাবো। আচ্ছা, তখনই বেরিয়েছে। তখন বেরিয়ে কোথায় গেছে জানি না, কিন্তু এখন আমি এই দেখলাম যখন, তখনই খবরটা পেলাম। আচ্ছা 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 ওদের দুজনের বাড়ি দাসপাড়াতে, একজন হলো বাড়ি, দুজনের বাড়ি তোমার এই দাসপাড়া স্কুল মাঠের ওখানে। আচ্ছা, ইতিমধ্যে তার পরিবারের লোক কিন্তু এই মুহূর্তে এসেছেন, আমরা অবশ্যই দেখানোর চেষ্টা করব। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তে কিন্তু সেই একটা দুঃখজনক পরিস্থিতি আপনাদের জানিয়ে দিই। সব থেকে বড় খবর হচ্ছে যে এই মুহূর্তে তার বাড়ির লোকজন শোক বিহ্বল হয়ে এই মুহূর্তে এসছে, কিন্তু মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে দুই যুবক, একজন আকাশ জমাদার এবং একজন বাপি দাস। দুজনের বয়স 22 বছর এবং তাদের বাড়ি হচ্ছে দাসপাড়া এলাকায়। আমরা কিন্তু এই মর্মান্তিক খবর পাওয়ার পরেই দেন দেয়ার ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ছুটে আসি। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মেডিকেলে রেফার করেছে। এই ঘটনার জেরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, তরতাজা দুই যুবক ফের দুর্ঘটনার শিকার হলেন। বাইক দুর্ঘটনার শিকার আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি আছেন, তিনি বিস্তারিত তথ্য আপনাদের দিয়েছেন এতক্ষণ ধরে। কিন্তু বিষয় হচ্ছে এই ধরনের বাইক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বারবার আমরা যে বিষয়টা বলি, যারাই রাইডিং করেন বা পিলিয়ন নিয়ে থাকেন তাদের কিন্তু অবশ্যই হেলমেট নিয়ে থাকা উচিত, এমনটাই কিন্তু আমরা বারবার বলি। কারণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারবার প্রতিদিন নিয়মিতভাবে কিন্তু সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের বিষয়ে বার্তাটা দেওয়া হচ্ছে। যারাই বাইক আরোহণ করছেন তাদের কাছে আমাদের বিনম্র করজোর আবেদন, আপনার জন্য আপনার পরিবারের অনেক নিকট আত্মীয়, আপনার আত্মীয় পরিজন তারা কিন্তু অপেক্ষা করছে। আপনাদের জানিয়ে দিই, মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনায় ফের দুই যুবক দুর্ঘটনার শিকার হলেন। তার মধ্যে একজনকে চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই
মৃত বলে ঘোষণা করেছে, এমনটাই কিন্তু আমরা প্রাথমিক সূত্রে জানতে পারছি। এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই জেলা পুলিশের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব এবং বিস্তারিত যে তথ্য আছে সেটা আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি সেই চিত্র দেখাতে বলবো। এই মুহূর্তে শোকের পরিবেশ এবং পাশাপাশি যারাই তার বন্ধু বান্ধব থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজন যারাই খবর পাচ্ছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই এই মুহূর্তে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে এসে ভিড় করছেন। আপনাদের জানিয়ে দিই, দুজনেরই আঘাত গুরুতর ছিল এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে কিন্তু স্থানীয় জনগণ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি আছেন। आकाश কোন জায়গাটা হয়েছে? এটা ইসলামপুর বাইপাসের উপর এক্সাক্ট জায়গা বলতে পারছি না। ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, দুজনেরই মাথায় চোট লেগেছে, আচ্ছা, দুজনেরই হেড ইঞ্জুরি আছে। আপনাদের জানিয়ে দিই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, ফের দুর্ঘটনার শিকার দুই তরতাজা যুবক যাদের বয়স 22 বছর। আপনাদের জানিয়ে দিই সেই দুই যুবক আকাশ এবং সেই সঙ্গে বাপি দাস এবং আকাশ জমাদার, তারা ইসলামপুর কলেজের 3rd ইয়ারের ছাত্র। বিকেল 3:30 নাগাদও তাদের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে পরীক্ষা দেওয়ার পরে তারা কিন্তু দেখা করে। আমাদের সহপ্রতিনিধি সৌমিক লস্কর তিনি কিন্তু তাদের সঙ্গে 3:30টায় কথা বলেছেন। তারপর ঠিক বাইপাস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপুর এবং সেই সঙ্গে বাইপাসের যে সংযোগস্থল, সেই সংযোগস্থলেই একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুজনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে, রক্তাক্ত হয়ে তারা লুটিয়ে পড়েন। দেন এন্ড দেয়ার সেখানকার কর্তব্যরত যারা ট্রাফিক পুলিশ ছিলেন, সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন এবং তার পাশাপাশি পুলিশ এবং স্থানীয় জনগণ তাদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। আপনাদের জানিয়ে দিই, ঠিক যেমনটা আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, স্থানীয় জনগণ যেমনটা বলেছেন, বাইক আরোহণের সময় দুই বাইক আরোহীর মাথাতেই হেলমেট ছিল না। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে আপনাদের জানিয়ে দিই ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে কিন্তু বারবার জনগণকে সচেতন করবার জন্য সেফ ড্রাইভের র্যালি এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই আইন করেই সব কিছু রোখা সম্ভব নয়। তাই কিন্তু পুলিশের এই উদ্যোগ, অর্থাৎ মানুষকে প্রথম সচেতন করা। আমার আপনার নিজের ভালোটা যখন আমরা নিজেরাই বুঝতে শিখবো তখনই কিন্তু আমরা দুর্ঘটনার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো বা আমরা সেখান থেকে রেহাই পাবো। আপনাদের জানিয়ে দিই ফের দুই তরতাজা যুবক, আপনাদের জানিয়ে দিই আকাশ জমাদার যার বয়স 22 বছর এবং সেই সঙ্গে বাপি দাস তার বয়স 22 বছর। তারা দুজনে দাসপাড়া স্কুল মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা, একদম প্রপার বাজারের বাসিন্দা, এমনটাই কিন্তু আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়েছে। একজনকে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তারা কিন্তু মৃত বলে ঘোষণা করেছেন এবং আরেকজনের অবস্থা সঙ্গীন হওয়ায়, অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করার কথা ভাবছেন চিকিৎসকরা। এই বিষয়ে বিস্তারিত আপডেট আমরা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আপনাদের আবার জানিয়ে দিই, জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা প্রতিদিনই আপনাদের সচেতন করি, সাবধান করি এবং অন্ততপক্ষে আমার আপনার প্রত্যেকের নিকট আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব যারাই রাস্তাঘাটে চলাচল করেন তাদেরকে কিন্তু ট্রাফিক আইন মানার পাশাপাশি সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চালাতে হবে। আমরা বহুবার আপনাদের কাছে আবেদন করেছি, বহু মানুষ, রেসপন্সিবল মানুষ সমাজের, যারা সমাজের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকেন, তারাও বাইক আরোহণের সময়, গাড়ি চালানোর সময় একদম কানে মোবাইল গুজে নিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে যান। এই ঘটনাগুলোর জানে আমার আপনার সামান্য অসতর্কতার কারণে কিন্তু বারবার দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রত্যেকেই। আমার সহপ্রতিনিধি রাজশাহী আছেন, তিনি আরও বিস্তারিত তথ্য আপনাদের কাছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ফের একটি শোকের খবর আমরা জানিয়ে দিই আপনাদের, যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক এবং সেই দুঃখজনক ঘটনা আমাদেরকেও ব্যথিত করে, কিন্তু পেশার তাগিদে আমাদেরকে কিন্তু সেই খবরগুলো সম্প্রচার করতে হয়। আমার সহপ্রতিনিধি রাজশাহী আছেন, তিনি বিস্তারিত আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। রাজ, बिल्कुल सही। हम लोग अंततः ये कहना चाहेंगे कि अवश्य जो है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ जो राज्य सरकार की ओर से प्रकल्प जारी की गई है उसका हम सभी को पालन करना चाहिए। अन्यथा लगातार इस तरह की सड़क दुर्घटना की खबर जो है आती रहती है, जिस कारण से हम लोगों को भी जो है काफ़ी जो है दुख होता है। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त इस्लामपुर महकुमा अस्पताल का दृश्य देख सकते हैं। परिवार के लोग दासपाड़ा से इस वक्त आए हैं तथा उस मृत युवक आकाश जमादार सब के पास पड़े हुए हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे दुखद दुर्घटना, एक तरोताज़ा प्राण, एक युवक जिसका उम्र सिर्फ 22 साल है,
दो युवक एक बाइक पे सवार होकर इस्लामपुर कॉलेज के दोनों छात्र आर्ट्स के 3rd ईयर में पढ़ाई करते हैं। इस्लामपुर कॉलेज में आज 3:30 से 4 बजे करीब एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद अपने घर दासपारा के लिए रवाना होते हैं। उसी वक्त इस्लामपुर बाईपास के ऊपर उनका एक ट्रैक्टर के साथ संघर्ष होता है और दोनों ही जो युवक है उसकी जो है आशंकाजनक अवस्था में स्थानीय निवासी उसको वहां से लेकर इस्लामपुर महकुमा अस्पताल आते हैं तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाने के बाद आकाश जमादार जो है उसको मृत घोषित करते हैं। आकाश जमादार का उम्र 22 साल है सिर्फ और घर जो है दासपारा में है। इस्लामपुर कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र हैं और उनके साथ और एक छात्र मौजूद थे बापी दास, उनका भी घर दासपारा है, उम्र जो है 22 साल है और वह भी जो है इस वक्त इस्लामपुर कॉलेज में चिकित्साधीन अवस्था में है। उनके बेटर ट्रीटमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल रेफर किया गया है। ऑपरेशन थिएटर में उनको ले जाया गया था, ऑपरेशन की प्रक्रिया भी चल रही है और इस घटना को केंद्रित करते हुए इस्लामपुर से लेकर दासपारा तक एक शोक की छाया दिखाई दे रही है। इस्लामपुर कॉलेज के लगातार एक के बाद एक छात्र जो है हॉस्पिटल की ओर आ रहे हैं तथा उस दोनों छात्रों के पास कम से कम जो है शोक प्रकाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत दुख होता है इस तरह की जो है खबर परिवेशन करने के, आप लोगों के सामने रखने के में, लेकिन यह हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन बार बार हम लोग न्यूज़ टुडे की टीम की ओर से अनुरोध करना चाहेंगे कि ट्रैफिक रूल तथा हेलमेट पहनना जो है आप लोग ना भूलें। हम सभी को हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। कम से कम इस तरह की घटना से थोड़ा बहुत जो है निपटारा या फिर सावधानी हम लोगों को मिल सकती है। जो जानकारी आ रही है कि दोनों जो युवक है आकाश जमादार तथा बापी दास, दोनों के सर में चोट लगी है। अगर हेलमेट रहती तो शायद इतना बुरा जो है जख्म, इतना बड़ा जख्म नहीं भी हो सकता है। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तथा इस घटना को केंद्रित करते हुए पूरा प्रतिवेदन आप लोगों के सामने हम लोग पुनः आज रात में ही जो है रखने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।